जय जगन्नाथ। क्लास 10 रो जो हिस्ट्री पढ़ुले फास्ट चारिटा पाठ पढ़ी सारी प्रथम अध्यायर। आज पढ़ा पंचम पाठ। प्रथम अध्यायर पंचम पाठ पढ़ा सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना। भले से बुझा आगे मैं पढ़ी महात्मा आगुरी जहाँ पढ़ी सारी प्रथम 3टा विषय सॉरी 4टा विषय महात्मा गांधी सहित अनेक नेता कथा पढ़ी। देखिए सुभाष चंद्र बोस स्वाधीनता संग्राम स्वाधीनता भारतर किपर चेष्टा करते गांधी किपरि अप्रिय होता। अप्रिय होगा सत्वे से कौन करते से गांधी हूँ सुभाष बोस हूँ से लक्ष्य गोटाए था कौन ना भारतर स्वाधीनता। अप्रिय होते से भारतर स्वाधीनता किपर निज उत्सर्ग कर देते से विषय में आलोचना करवा। जो मैंने सब्सक्राइब करन टे सब्सक्राइब कर दियो ये टाइप रो सब वीडियो पाइबा पई। फास्ट कौन कह देख भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे सुभाष बोस भले से बुझ जो दलर सॉरी देख जो केतेक महापुरुष तांकर त्याग बलिदान फल भारतर स्वाधीनता संग्राम गौरव मनक गौरव मंडित होइछि करिसंती सेमानक मध्यरे सुभाष चंद्र बोस जणे। जेंति पढ़िले भारतर स्वाधीनता विषय आम महात्मा गांधी पढ़ कथा पढ़ीचे, आचार्य हरिहर कथा पढ़ीचे, आउ कौन गोपबंधु चौधरी कथा पढ़ीचे, रमादेवी कथा पढ़ीचे, कुंतला कुमारी कथा पढ़ीचे। से भाया कौन ना आमर सुभाष चंद्र बोस निजक उत्सर्ग करदे भारतर स्वाधीनता। मुख्य कौन उद्देश्य था कौन क्यों कारण जो भारत स्वाधीनता संभव होता। देख जय हिंद देख जय हिंद सॉरी जय हिंद दिल्ली चलो स्लोगान दे सुभाष भारतीय मानक मनरे जे उन्मोदना सृष्टि कर आज पर्यंत प्रत्येक भारतीय मनरे अभूला स्मृति भाव रही जाइए। जय हिंद दिल्ली चलो तांकर दुईटा ध्वनि था, दुईटा स्लोगान होता जय हिंद आ दिल्ली चलो। यहाँ किपरि से जय हिंद और दिल्ली चलो किपरि कार्यकारी करते विषयटा को पढ़ले जाना। जय हिंद कौन आउ कौन दिल्ली चलो कौन एटा विषयटा पढ़ले संपूर्ण भाव में जापर जे किपरि कार्यकारी कराला या द्वारा किपरि स्वाधीनता कौन एक सप्लीमेंट जोगाई स्वाधीनता एक आहार जोगाई तो ये जो कथा गुड़ा फास्ट देख कौन कह देखिए। फास्ट सुभाष बोस विषय में कि जाना सुभाष बोस कौन कौन पढ़ी घर कौट क्यों आसी आलोचना करवा। तो देख सुभाष बोस 1897 मन सुभाष बोस 1897 जानुआरी 23 रे कटक एक सम्भ्रात परिवार से जन्मग्रहण करते। आउ कौन तांको पिता नाम जानकीनाथ बोस, तांको माता नाम था प्रभावती दत्त। मनक्त मनक्त बापा ना कौन जानकीनाथ बोस, माता ना प्रभावती दत्त। दत्त नुह दत्त तांको पिता जड़े आईनजीवी थे मनक्त आईन व्यवसाय थे। बुझीपार जी पढ़ुचे बुझीपार। अच्छा दे से कटक से ओडिशा जन्मग्रहण करते मन कौटी ना कटक जन्मग्रहण करते कटक जन्मग्रहण करते। बुझीपार आउ कौन से कटकर रेभेन्सा मनता कटकर रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल पढ़ला बेले प्रथम स्वाधीनता संग्राम बाबद प्रथम कौन स्वाधीनता केबे से आंदोलन आरंभ करते किपरि करते से आलोचना करा जाए। देख ये प्रथम से जिते कौन करते मनक रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल पढ़ला बेले छात्री मानक एकाठी करी सॉरी छात्र मानक एकाठी करी कौन करते ना सहपाठी मान छात्र कहले सहपाठी मानक एकाठी करी छात्रावास जो हॉस्टेल शहीद क्षुदिराम दिवस पालन करता प्रथम थर पर। बुझीपार कटक कॉलेजिएट स्कूल कॉलेज पढ़ला बेले सॉरी स्कूल पढ़ला बेले छात्र मानक बा सहपाठी मानक एकाठी करी हॉस्टेल रे शहीद क्षुदिराम दिवस पालन करते। यहाँ था प्रथम यही जो पालन करवाटा था देशवासी सारा विश्ववासी भारत देशवासी यहाँ था प्रथम स्वाधीनतार मनोभाव माने भारत कि स्वाधीनता आनीदेव से भाया मनोभाव मनोवृत्ति लोक मन देखा जाता सुभाष बोस बुझीपार। अच्छा तापर देख कौन कह माध्यमिक शिक्षा समाप्त करे माध्यमिक शिक्षा कहले हाई स्कूल शिक्षा जो कहे
नवम दशम बुझिपारछ। हाईस्कूल शिक्षा बा माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी से कोलकाता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र अध्ययन कले। प्रेसिडेंसी कोलकातार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र ताको फिलोसफी कहते मनोक्त फिलोसफी से अध्ययन कले फिलोसफी पढ़िले इंग्लिश फिलोसफी कहते बुझिपारछ। तापर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद और रवींद्रनाथ ठाकुर प्रमुख महामुनीषी मानकर बाणी द्वारा से रामकृष्ण परमहंस आम पूर्व पढ़ी सारी स्वाधीनता संग्रामी आउ स्वामी विवेकानंद और रवींद्रनाथ ठाकुर प्रमुख महामुनीषी मानक बाणी द्वारा से गभीर भाव प्रभावित होते मन गभीर भाव प्रभावित होते माने स्वाधीनता संपर्क से जो बाणी प्रदान करुले प्रकाश करुले लोक मध्य जनसचेतन करने से गभीर भाव प्रभावित होते। बेनिटो मुसोलिनी मनक बेनिटो मुसोलिनी मुस्ताफा कमाल पाशा काउंटी काभोर गारबाल्डी और लेनिन को भली महान विप्लवी मानक चिंताधारा और व्यक्तित्व तथा अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम और फरासी राष्ट्र विप्लव एगुड़ा मन में गभीर प्रभाव पड़ा। अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम मन आउ कौन फरासी राष्ट्र विप्लव सुभाष बोस को मन में गभीर प्रभाव आनी गभीर आघात आनी देता कौन गोटे आगू अच्छी पढ़ले जाना बुझिपारछ। बेनिटो मुसोलिनी आउ कौन मुस्ताफा कमाल पाशा काउंट डी काभोर गारबाल्डी और लेनिन भली महान विप्लवी मानक चिंताधारा व्यक्तित्व तथा अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम और फरासी राष्ट्र विप्लव गभीर प्रभाव पड़ा बुझिपारछ गभीर प्रभाव पड़ा। से प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ला बेले किपरि प्रभाव पड़ता आलोचना करवा। देखो से प्रेसिडेंसी कॉलेज पढ़ला बेले जो कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज पढ़ुते कौन करने आम दर्शन शास्त्र फिलोसफी पढ़ुते बुझिपारछ पढ़ला बेले देख दुर्भाग्यजनक घटना घटी कौन घटीला ना भारतीय विरोधी ब्रिटिश प्रोफेसर मन भारतीय विरोधी ब्रिटिश प्रोफेसर CF ओटेन को थरे सुभाष को उपस्थित माड़ मरा जाता। सुभाष को प्रेजेंस मन सुभाष बोस को प्रेजेंस रे कौन तांकर जड़े ब्रिटिश प्रोफेसर मन ब्रिटिश प्रोफेसर किए CF ओटेन को थरे सुभाष को उपस्थित माड़ मरा जाता बुझिपारछ। एठू यही जो कथा गुड़ार एठू आरंभ होता सुभाष बोस को कौन जीवन शैली माने स्वाधीनता संग्रामी जीवन शैली यही कथा गुड़ आरंभ होता। प्रथम कहुई प्रेसिडेंसी कॉलेज पढ़ला बेले पढ़ला समय कॉलेज एक दुर्भाग्यजनक घटना घटता कौन ना इंग्रेज जोटा आम कहे भारत विरोधी भारतीय विरोधी ब्रिटिश प्रोफेसर CF मनक ब्रिटिश प्रोफेसर CF ओटेन को थर सुभाष को उपस्थित रे माड़ मरा जाता। यही घटना रे सुभाष बोस आक्रमणकारी नाम प्रकाश कले ना कि निजक दोषी बोली स्वीकार कले मनोक्त देखिले से जो जेहेतु से भारतर विरोधी से कौन करते जी आक्रमण करते नाम प्रकाश कले आउ सी कौन ना सी जानी कि सी जो जहाँ भी भूल बा सी जो देखी बोली निजक निर्दोष बोली किसी कहले ना मैंने टोटाल से विषय किसी मत प्रदान कले ना किए ना सुभाष बोस कहीं जेहेतु भारतर विरोधी थे ब्रिटिश प्रोफेसर। यही घटना रे सुभाष बोस आक्रमणकारी नाम प्रकाश कले ना कि निजक निर्दोष बोली कहले ना से मनोक्त से कौन करा जायतिला देख से क्षमा नब माने जेतु निर्दोष बोली कहले किसी जनइले से जानी ना ना जो मैंने आक्रमण करते कि निजक से अंतर्भुक्त नहांती बोली से किसी कहले से घटना किसी क्षमा न मागिबार बुझिपारछ जो कहगला क्षमा मागे कहीं जो कहगला तो से मत प्रदान कर से विषय कौन प्रकार मत प्रदान कले कि क्षमा प्रार्थना भी कले ना तेणु से 1916 कॉलेज बहिष्कार करा मन को प्रेसिडेंसी कॉलेज केबे और कहीं बहिष्कार करा सुभाष बोस तुम लिखिपर कहीपर 1916 मसीह मनोक्त 1916 मसीह बहिष्कार करा कौन पाई ना से समय कौन ब्रिटिश प्रोफेसर को भारत विरोधी ब्रिटिश प्रोफेसर को आक्रमण करा माड़ मरा जाता सुभाष को उपस्थित किंतु सुभाष से समय किसी कौन करते ना से जो मैंने आक्रमण करते नाम कही नथिले कि आउ कौन ना से निर्दोष
ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ, କିଛି ବି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1916 ମସିହାରେ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କୋଲକାତାର ସ୍କଟିଶ କଲେଜରେ ସେଟା ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛେ କ'ଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିପାରୁଛ, ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ +3 ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ହେଲା, ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ। କେବେ ମନେ ରଖ, କେବେ କୋଲକାତାର କେବେ ଯେବେ ତୁମେ ବହିଷ୍କାର କଲା ପରେ 1916ରେ ଯେତେ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, ସେ କୋଲକାତାର ସ୍କଟିଶ କଲେଜରେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ସ୍କଟିଶ କଲେଜରେ ସେଠାରୁ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଫିଲୋସଫି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବା ସାଇକୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କଲେ ସାଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ସେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏତିକି ବୁଝୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସାଇକୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ସାଇକୋଲୋଜି ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଇଟା ସରିନଥିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା। 1919ରେ ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ସେ ନ ସରେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା 1919ରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସୁଭାଷ ବୋଷ କେବେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା 1919ରେ ଆସିଥିଲେ। କିପରି ନା ସେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇକୋଲୋଜି ଥାଏ ସେଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି 1919ରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ, 1919ରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ବାବଦରେ ପଢ଼ୁଛେ, ସେ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାହା ମାନେ ବାଣୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, କିପରି ସେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପଢ଼ୁଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପଢ଼ୁଛେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଆମ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଶାସନ, ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ହେବାକୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ସେତେ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଯାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କେବେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଲେଖିପାରିବ, କେତେ 1916 ମସିହା ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା କଲେଜରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 1920ରେ ସେ 1919ରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ପଢ଼ିଲେ 1919ରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଲେ। 1920ରେ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ICS ପରୀକ୍ଷାରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲସେ ଦେଖ, ICS ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି, ବୁଝିପାରୁଛ, 4 ନମ୍ବର ରହି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହାସଲ କରିଥିଲେ, 4 ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି, ଯେହେତୁଟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀଟା, ଏଇ ପଦବୀର ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ରହିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇଟାକୁ ପଦବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସ୍ୱଦେଶକୁ, ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେଖ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଏଇଟା ତ ଜୀବନୀ କଥା ପଢ଼ିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କିପରି ଆଇ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କିପରି ଥିଲା, ଏଇଟା ନୁହଁ, କିପରି ଆଇ ନୁହଁ, କିପରି ଥିଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା। ଦେଖ 1923ରେ ସୁଭାଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଥିଲେ। ମନେକ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କେବେ ନା 1923 ମସିହାରେ। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ 1923 ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ କେଉଁ ପଦରେ ସେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦେଶ ହଉଛି ରାଜ୍ୟର, ଆମେ ବଙ୍ଗଳା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ ବା ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାନ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ କୁହାଯିବ ଆମର ପଢ଼ିବା ଯଦି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ, ଆମେ କହିବା କି ସେଠି କ'ଣ ମହାନ ନେତା କିଏ, ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆଗରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ, ତୁମେ ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଭଲସେ ପଢ଼ିଛି ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟଟା ହେଲା।
अच्छा फास्ट अध्याय जो पढ़ी फास्ट पाठ फास्ट अध्याय फास्ट पाठ देख से महान नेता निरंजन दास को निजर राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करते। सुभाष बोस क्या निजर राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करते देख तांकर प्रेरणा पाई राजनैतिक कार्य कले मन सुभाष बोस निरंजन दास ठारू प्रेरणा पाई बुझीपार प्रेरणा पाई मैंने तांकर उद्बोधन पाई तांकर कथा को से ग्रहण करी राजनीतिक कार्य कि राजनीतिक कार्य ग्रहण करेंगे से चिंता करते कार्य लगाई है। 1934 से कलिकता नगमर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव निर्वाचित है मनक मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव कलिकता नगम केते 1924 से निर्वाचित होते। से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति और सर्वभारतीय मनक बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति और सर्वभारतीय समिति सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव निर्वाचित होते। से कौन कले कौ स्टेप देख से स्वाधीनता निज गोचर कर फास्ट देख 1923 कौन कह सुभाष भारतीय जातीय कांग्रेस जोगदे बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी संपादक भाव पद अलंकृत करते। सीधा आम कहीपर 1923 बंगलार कांग्रेस बंगलार जातीय कांग्रेस जो था कमिटी से संपादक स्थान अलंकृत करते। दुईरे राजनीतिक गुरु किए थे ना निरंजन दास नेतृत्व में निरंजन दास तथ्य को ग्रहण कर राजनीतिक कार्य आरंभ करते। 1924 बुझीपार 1923 से बंगला जोग देते 1924 कोलकाता नगर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव निर्वाचित है। तापर देखो कोलकाता नगर धीरे धीरे स्वाधीनता आड़ू मन बड़े धीरे धीरे से कौन कर स्वाधीनता आड़ू अग्रसर हो जाती 1923 जगह 1924 कोलकाता नगर मुख्य कार्य अधिकारी भाव जोगदे निर्वाचित होते मनक से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी और सर्वभारतीय मनक से सही समय 1924 बेलू से समय कौन करते ना बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी समिति जोड़ा कहे और सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव निर्वाचित होते। दुईटा एका बेले थे कौन ना आम फास्ट पढ़े यहाँ जो बंगला देख बंगला प्रादेशिक सभा समिति कांग्रेस समिति का फास्ट पढ़ी सेटा आउ कौन सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव एका बेले दुईटा जगह नियुक्ति पाई अध्यक्ष रूप निर्वाचित होते। देख मुख्य कथाटा ये जो नाली लिखा है जीके जनरल नॉलेज कहे मेन जिन पढ़े से तो 1934 से सुभाष बोस को जातीय संग्राम पुस्तक पाई पुस्तक प्रकाश पाई भल से मन क्वेश्चन आसे केबे सुभाष को जातीय संग्राम नामक पुस्तक प्रकाश पाई क्वेश्चन पढ़े बहुत समय 1934 मसीह मन तो 1934 से सुभाष बोस को जातीय संग्राम पुस्तक प्रकाश पाई निकटरे मनक निकटरे पुरी ठारे से समय पुरी ठारे आउ पाखापाखि से समय सॉरी एबे पाखे रिसेंटली पुरी ठारे सुभाष बोस एक पैतृक गृह को ओडिशा सरकार आउ एक संग्रहालय रूपे परिणत कर जाने कटक गोटे कौन सुभाष बोस म्यूजियम अच्छे जाने बर्तमान बहुत कम दिन मध्य पुरी ठारे कौन कर एक सुभाष बोस ना संग्रहालय प्रस्तुत कर पैतृक निज घर जोटा अच्छी पैतृक घर बापा घर जोटा अच्छी से घरे संग्रह प्रस्तुत कर असीम साहस और देशभक्त जो देशप्रेम जो से जनसाधारण अत्यंत प्रियवाद नहीं पारे मान अत्यंत कौन अत्यंत देशप्रेम आउ कौन ना असीम साहस बहुत साहसी थे आगू देखिए साहसिकतार परिचय आगू धीरे धीरे पाई पाइका जावा है देख महात्मा गांधी कहते अहिंसा उपाय कि ये कहते कौन अहिंसा नुह ये आम कौन रक्त था गोटे सिस्टम थी रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी किए कहते सुभाष चंद्र बोस कहते विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को लक्ष्य कर इंग्रेज सरकार 1924 सन्देह गिरफ्त करते यार एक वर्ष पर बर्मार मांडाल जेल को पठा जाता प्रथम थर मनक प्रथम थर पर सुभाष चंद्र बोस को केबे गिरफ्त कर ना 1924 गिरफ्त कर भल से मनक 1924 प्रथम थर पर गिरफ्त कर सन्देह गिरफ्त कर यार एक वर्ष पर सन्देह गिरफ्त करते है जेहेतु से कौन मैंने सुभाष बोस बाबद किसी तथ्य ग्रहण कर किसी डाटा पाई ना तो डाउट्रे 1924 मसीह गिरफ्त कर एक वर्ष पर बर्मार मांडालो जेल को पठाई देते बुझीपार इंग्रेज सरकार क्या को ना सुभाष बोस को केबे गिरफ्त कराइला प्रथम थर पर मन को 1924 प्रथम गिरफ्त कराइला बुझीपार कारावार होता इंग्रेज मान पाखे भारत स्वाधीनता परवर्ती समय बर्मार मंडाल को पठाई देते 1938
1938 से हरिपुर अधिवेशन में भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति मनोनीत होते मनक 19 देख क्वेश्चन हो 1924 सन्देह करके गिरफ कर एक वर्ष पर बर्मार मांडल जेल को पठाई दी जाता प्रथम थर गिरफ होते क्यों जेल रही भी एक वर्ष रही बुझीपार एक वर्ष पर बर्मार मांडल जेल को पठाई देते 1938 से पाखापाखि 1935 पाखापाखि फेरी जेल 1938 से हरिपुर अधिवेशन में भारतीय जातीय कांग्रेस मनक भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति रूपे मनोनीत होते मन के भारतीय जातीय कांग्रेस आगु कांग्रेस सरी आम बंगलार कम करते बंगला जातीय कांग्रेस रूपे आ श्रमिक भारतीय श्रमिक समितिर अध्यक्ष रूपे कार्यकारी करते पड़े जाए कि एवं कौन हो टोटाल संपूर्ण हरिपुर अधिवेशन में भारतीय हरिपुर अधिवेशन कले मीटिंग कथा कहुच्छे मीटिंग हरिपुर अधिवेशन में कौन भारतीय जातीय कांग्रेस टोटाली भारतर जो जातीय कांग्रेस अच्छी है से सभापति रूपे प्रेसिडेंट रूपे मनोनीत होते 1939 मनक 1939 गांधीजी विरोध सत्वे ये मनक ये गांधीजी और सुभाष बोस कौन होता ना अप्रियता देखा दुजन मध्य कौन 1939 गांधीजी विरोध सत्वे से त्रिपुरा अधिवेशन में सभापति होते मनक से त्रिपुरा अधिवेशन सभापति होते गांधीजी विरोध सत्वे 1939 गांधीजी विरोध सत्वे माने गांधीजी विरोध करते तथापि से समय त्रिपुरा अधिवेशन से कम सभापति रूपे निर्वाचित कौन मनोनीत होते किंतु बा जोग देते किंतु सही अधिवेशन परवर्ती समय गांधीजी मतभेद देवार मन कहीं मतभेद है जेहेतु गांधीजी मना करते कौन ना ये त्रिपुरा अधिवेशन जोग देवाई भलसे मनक त्रिपुरा अधिवेशन जोग देवाई क्या सुभाष चंद्र बोस को कि कथा को न शुणी सी जोग देते यही अधिवेशन परवर्ती समय गांधीजी से मतभेद देवार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस जेहेतु कांग्रेस मुख्य थे गांधीजी निगला क्या ना श्री सुभाष बोस को सभापति रूप मनोनीत कराइला कि गांधीजी सुभाष बोस जेहतु अप्रियता सृष्टि है से कौन कले ना सुभाष बोस 1939 मे 3 तारिख मनक मे 3 तारिख फरवर्ड ब्लॉक नाम एक नूतन राजनैतिक दल गठन कले से कांग्रेस छाड़देले बा सीधा कथा कह गले से 1939 मे 3 रे 1939 मे 3 रे कौन करते ना फरवर्ड ब्लॉक नाम एक नूतन राजनैतिक दल गठन करते से कांग्रेस छाड़ी देते केबे से कांग्रेस छाड़ी 1939 मे 3 रे कांग्रेस छाड़ी बात क्वेश्चन अच्छे से फरवर्ड ब्लॉक केबे गठन करा सुभाष बोस द्वारा रही 1939 मे 3 रे 1939 मे 3 से सुभाष बोस कार्यधारा कौन होता से कांग्रेस त्याग करते आउ कौन करते ना फरवर्ड ब्लॉक नाम गोटे राजनैतिक दल गठन करते बुझीपार तो देख 1940 कौन कर देख 1940 मनक जुलाई 1940 जुलाई 2 रे सुभाष चंद्र बोस गिरफ होते और इंग्रेज सरकार द्वारा मनक कोलकाता मनक मिस्टेक कोलकाता नगर में बंदी रूपे रही मनक कोलकाता है मनक बंदी रूपे रही मिस्टेक लिखाई 1940 भलसे मनक 1940 जुलाई 2 रे सुभाष चंद्र बोस गिरफ होते है सी द्वितीय थर पढ़े पूर्व प्रथम थर के गिरफ होते ये द्वितीय थर पर सुभाष चंद्र बोस गिरफ होते भले से देख सुभाष चंद्र बोस गिरफ होते कौन के जुलाई 2 रे 1940 मसीहा जुलाई 2 रे सुभाष चंद्र बोस द्वितीय थर पर गिरफ होते इंग्रेज सरकार द्वारा कलिकतार बंदी रूपे कलिकता ठारे एक बंदी रूपे जीवन बिताऊला बंदी करा कलिकता जेल है 1941 भारत इतिहास एक दुस्साहसिक घटना घटी कौन घटता देख भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता लड़ाई करने उद्देश्य सुभाष उक्त वर्ष छिन्न वेश परित्याग भारत परित्याग करते मैंने निजर वेश बदलाई मनक निजर वेश बदलाई कि से कौन करते भारतर स्वाधीनता संग्राम भारतर स्वाधीनता निज कौन करते छिन्न वेश छिंडा माने चिरा फटा ड्रेस कौन करते बाहर देश बाहर रही भारत देश कौन करते ना स्वाधीनता चेष्टा करते मनक 1941 भारत इतिहास एक दुस्साहसिक घटना घटी कौन ना भारतर स्वाधीनता भारत बाहर रही कौन करते भारत लड़ाई करुले है छिन्न बेसर से चिराफटा ड्रेस पिंधिकी बुझीपार
तापर शत्रुर शत्रु तांकर मुख्य नीति कौन था ना शत्रुर शत्रु भले से मन रख शत्रुर शत्रु आमर मित्र नीति अनुसरण करी से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने निमंते सिद्धांत नहीं भले से बुझे चेष्टा कर शत्रुर शत्रु आमर मित्र नीति अनुसरण करी से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने निमंते निजको सिद्धांत नहीं मन का विमंथन निमंते है विमंत लिखाई मिस्टेक एटा विमंथन निमंते है तांकर मुख्य मंत्र था कौन ना शत्रुर शत्रु आमर मित्र तांकर लक्ष्यटा था शत्रुर भल से देख शत्रुर शत्रु शत्रुर शत्रु आमर मित्र नीति अनुसरण करी से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने निमंते सिद्धांत नहीं देश बाहर देश ना कि देश रोकवा ब्रिटिश मान देश बाहर प्रभाव पकड़ा से चिंतित थे सिद्धांत नहीं भारत रे शत्रु को परास्त मनक भारत रे शत्रु को परास्त और दमन करने पाई तार शत्रु सहित हाथ मिलेवा लाभजनक बोली कौन सुभाष चंद्र बोस उद्बोध होता ये जो कथा कहुई शत्रु शत्रु कौन शत्रु शत्रु आमर मित्र माने कौन माने आमर शत्रु किए ब्रिटिश से समय था ब्रिटिश मानकर शत्रु सहित यदि आमे हाथ मिलेवा आमर सेटा लाभदायक हम बोली सुभाष बोस उद्बोध होते है। अच्छा ये इतिहास से शिक्षा लाभ करते मन से समय इतिहास से शिक्षा लाभ करते कौन ना करते जे बहिर्शक्तिर बिना साहाय्य कौन जाति स्वाधीन हासिल कर स्वाधीनता हासिल करना बहिर्जाति कहले बाह्य शक्ति जोटा आम कहे बाह्य शक्ति बहिर्शक्तिर बिना साहाय्य है आम देश स्वाधीनता हासिल करना बोली से इतिहास पढ़ी क्वेश्चन आसो सुभाष चंद्र बोस इतिहास कौन पढ़ी जे बहिर्शक्तिर बिना साहाय्य से भारतर स्वाधीनता असंभव बोली दर्शाई बुझिपार बा कौन जाति स्वाधीनता हासिल करने कष्टकर बोली दर्शाई है। अच्छा सुभाष बोस इंग्लैंड प्रधान शत्रु आम इंग्लैंड आमर मेन शत्रु थे इंग्लैंड से समय ब्रिटिश इंग्लैंड कथा कहे इंग्लैंड प्रधान शत्रु आमर शत्रु इंग्लैंड प्रधान शत्रु किए जर्मान और जापान समर्थन हासिल करने उद्यम करते किपर साहय हासिल करेंगे समर्थन किपर हासिल करें से कौन चिंता करते किए सुभाष चंद्र बोस चिंता करते उद्यम करते है। देख 1941 जानुआरी 26 तारिख मन तो 1941 जानुआरी 26 तारिख रे भारतर सीमा अतिक्रम करी मनक भारतर सीमा अतिक्रम करी अफगानिस्तान सोवियत रूस मध्य सोवियत रूस मध्य दे मार्च 25 रे मुसलमान भेष बर्लिन ठारे पहुँचते भल से मन तो केबे केउठारे मुसलमान भेष से पहुँचते मन तो 1941 देख 1941 देख 1941 जानुआरी 26 तारिख रे भारतर सीमा अतिक्रम करे से तो छिन्न परिवेश छिन्न वेश बुलूले माने छद्म वेश बुलूले छिन्न कले छद्म वेश अलग माने कई लोक न चिन्हवाई छद्म वेश सब बुलूले भारत सारा है सीमा अतिक्रम कले केबे 1941 जानुआरी 26 तारिख रे सीमा अतिक्रम करी अफगानिस्तान एवं सोवियत रूस मध्य अफगानिस्तान तापर सोवियत रूस मध्य रूस मध्य मार्च 25 रे देख 26 रु आरंभ कल यात्रा 26 रु भारत सीमा क्रॉस कले मार्च 25 रे मुसलमान बेस बर्लिन ठारे पहुँचले मन मुसलमान बेस बर्लिन ठारे पहुँचते है। जर्मनी सरकार साहाय्य से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारत केन्द्र मनक जर्मान सरकार साहाय्य बुझिपार जर्मान जन सरकार जर्मान सरकार साहाय्य से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारतर केन्द्र प्रतिष्ठा कले आम बुझे इंग्लैंड प्रधान शत्रु जर्मान जापान थे से प्रथम जर्मान जापान कौन करते समर्थन हासिल कर चाहूँगे से जर्मान पहुँचले और कौन सेठार भारत स्वाधीन भारत केन्द्र नाम एक कौन केन्द्र प्रस्तुत करते एवं फ्री इंडिया आर्मी स्वाधीन भारत मन दीटा गोटे कौन स्वाधीन भारत केन्द्र आउटा फ्री इंडिया आर्मी है बा स्वाधीन भारत सेना बाहिनी ओडिया जो कहे ये गठन करते किए ना सुभाष चंद्र बोस गठन करते फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत केन्द्र नाम दल गठन करते सेठारे है मनक सेठारे प्राय 20,000 युद्धबंदी मैंने जो युद्ध जो बंदी होते 20,000 लोक ये सामिल होते मन तो जो युद्ध बंदी हो रही से समय 20,000 लोक से सामिल होते है। भारतीय सेना मानू जर्मनी मनक भारतीय सेना मानू जर्मनी सेनापति माने
तालीम देते सेटा जो सुभाष बोस ये जो फ्री इंडिया आर्मी गठन करते स्वाधीन भारत केंद्र गठन करते यहाँ क्या द्वारा से सेना मैंने किए थे 2000 युद्धबंदी से नियुक्ति होते सेना भाव में से जर्मान मन से जर्मानी सेनापति माने तालीम देते सुभाष चंद्र बोस केवल निरीक्षण करते अभिवादन प्रदान करते है किए सुभाष चंद्र बोस कार्य यह ये मुख्य कार्य था किए ना जर्मान सेनापति माने तालीम देते है देख सेमानक द्वारा अभिवादन स्वरूप मनक सेमानक द्वारा अभिवादन स्वरूप साधारण भाव जय हिंद ध्वनि प्रचलित होता व्यवहृत होता प्रथम पढ़ी आम जय हिंद ध्वनि कौन और आजाद हिंद फौज कथा पढ़ी प्रथम पार्ट पढ़ी ये देख सेमानक द्वारा अभिवादन सब जय हिंद अभिवादन ध्वनि अभिवादन स्वरूप ध्वनि प्रदर्शन व्यवहृत होता जय हिंद है जर्मानी 1941 सुभाष चंद्र आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करते मन को हिंद रेडियो कौन बुझीपार रेडियो कौन 1941 के 1941 सुभाष चंद्र आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करी सेठार 1942 फेब्रुआरी 19 तारिख में प्रथम गुप्त बेतार वार्ता देशवासी विश्ववासी निमंते प्रसारण करते गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी निमंते प्रसार करते किए केबे गुप्त बेतार वार्ता देशवासी निमंते प्रसार करते मनक 1942 फेब्रुआरी 19 मनक 1942 फेब्रुआरी 19 सुभाष चंद्र बोस विश्ववासी निमंते एक गुप्त वार्ता प्रेरण करते कह आजाद हिंद रेडियो केबे प्रस्तुत केबे प्रतिष्ठा कर 1941 क्या द्वारा केबे किए आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करते कौन कौन आरंभ करते आम सुभाष चंद्र बोस 1941 आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करते से प्रथम थर पर 1942 फेब्रुआरी 19 तारिख में प्रथम गुप्त वार्ता सारा देशवासी विश्ववासी उद्देश्य प्रसारण करते है जर्मानी सुदूर बर्लिन रु आजाद हिंद रेडियो द्वारा भारतवासी जो संग्रामी आह्वान जनाई से भारतर जनसाधारण देश प्रेम उद्बोध होता मनक जर्मानी जो मनक जर्मानी सुदूर बर्लिन आम जो बर्लिन ठार पहुँचे प्रथम कह जर्मानी जर्मानी बर्लिन ठार आजाद हिंद रेडियो द्वारा भारतवासी जो संग्रामी आह्वान से कौन करते ना जनाई सेठार भारतर जनसाधारण देश प्रेम उद्बोध होता मनक से भारत में ना मनक कौट अच्छा ना जर्मान बर्लिन ठार अच्छा से कौन कले ना आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा कले के 1941 मसीह आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा कले 1942 फेब्रुआरी 19 तारिख में कौन करते प्रथम थर पर देशवासी विश्ववासी सचेतन इंग्रेज मान विरोध में कौन करते ना एक गुप्त बेतार वार्ता प्रचारण करते से जर्मानी सुदूर जर्मानी बर्लिन होते आजाद हिंद रेडियो द्वारा भारतवासी को जो संग्रामी आह्वान प्रदान करते जो कौन गुरुत्वपूर्ण भाव में संग्राम भारतवासी किपर स्वाधीनता पाइपर स्वाधीनता संग्राम लाभ हासिल करे से अनुसार से एक लोक मानू कौन करते ना वार्ता प्रदान करते भाषण प्रदान करते सेटा सारा भारत वर्ष में बुझीपार जर्मानी बर्लिन कहीं भारत कहीं बुझीपार भारतवासी एक स्वतंत्र देश प्रेम उद्बोध होते है कौन कह जर्मानी शासक किए हिटलर हिटलर यहाँ है मिस्टेक अच्छे हिटलर को देखा करी भारतर स्वाधीनता संपर्क साहाय्य करने को अनुरोध करते मन तो जर्मानी बुझीपार से तो जर्मानी कौट थे जर्मानी बर्लिन सहर रेडियो वार्ता प्रसारण करते बर्तमान जर्मानी शासक से तो राजा जाते शासक कले रूलर बा राजा जो कह जर्मानी सेठारे हिटलर को देखा कर जर्मानी शासक हिटलर को देखा करी भारतर स्वाधीनता संपर्क साहाय्य करने अनुरोध करते जदियो हिटलर ए संपर्क में कौन निर्दिष्ट प्रतिश्रुति दे नथिले निर्दिष्ट भाव में प्रतिश्रुति दे नथिले हाँ मु साहाय्य करी है किंतु जर्मानी निरापद जापान यात्रा करने सुभाष को साहाय्य करते आम मूल उद्देश्य था कार ना सुभाष बोस मूल उद्देश्य था इंग्लैंड आमर शत्रु है कि भारत मान शत्रु है इंग्लैंड शत्रु है किए ना आम जर्मान जापान कहता कथा अनुसार से इतिहास पढ़ी कौन शत्रु शत्रु आमर मित्र से अनुसार इंग्लैंड शत्रु जापान और जर्मान रु से कौन करते ना साहाय्य हासिल करने
ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀରେ ବର୍ଲିନ୍ ସହରରୁ ଯେଉଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ନାମରେ ଏକ ଆର୍ମି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଜର୍ମାନୀର ସେନାପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ ବା ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଜର୍ମାନୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜର୍ମାନୀରେ ସେଟା ଭାରତ ପାଇଁ ସେଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଜର୍ମାନୀ ଶାସକଙ୍କୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜର୍ମାନୀ ଶାସକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ କିପରି ଜାପାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେ ମନେକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କିପରି ନିରାପଦରେ ଜାପାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖ ଜର୍ମାନୀ ଭାରତୀୟ ସୀମାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଜର୍ମାନୀ ଭାରତ ସୀମାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମନେକ ଜର୍ମାନୀଟା ଯଦି ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାସନ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଜର୍ମାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେହେତୁ ଜର୍ମାନୀରେ କ'ଣ କରାହେଲା, ଜର୍ମାନୀରେ କିଏ ହିଟଲର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବା ଭାରତ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିରାପଦରେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ରହିଲା ବେଳେ ଜର୍ମାନୀରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, ମାନେ ଜର୍ମାନୀରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭିତିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଜାପାନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେହେତୁ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି କଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଲିନ୍ଠାରେ ଯେଉଁଟା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଜାପାନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଦେଖିଲେ ଜର୍ମାନୀ କାମ ନୁହଁ, ଜର୍ମାନୀ କିଛିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ବା ଆମ ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜାପାନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ବା ନିବଦ୍ଧ କଲେ। କ'ଣ ଜାପାନ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଜାପାନ ମିଆଁମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଭଲସେ ବୁଝ, ସେତେବେଳେ ଜାପାନ ମିଆଁମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଜାପାନକୁ ରାଜି କରି ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଜାପାନକୁ ରାଜି କରି ଭାରତର ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ବୋଲେ ସେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଜାପାନକୁ ରାଜି କରି ଭାରତରେ ହେଲା ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେ କହୁଛି ଜାପାନ ମିଆଁମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଜାପାନକୁ ରାଜି କରି ତାଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାପାନକୁ କିଭଳି ରାଜି କରାଇବେ, ଭାରତରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ନିକଟରୁ ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କରାଯିବ, ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛି ଦେଖ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ରାଜବିହାରୀ ବୋଷ ହେଲା, ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ କିଏ ନା ରାଜବିହାରୀ ବୋଷ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ, ଭାରତ ପାଇଁ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ସଂଘ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ, ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା, ଭଲସେ ବୁଝ, ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା କିଏ ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ କିଏ ନା ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ସେଠିକାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଜର୍ମାନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଜର୍ମାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଜାପାନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କି ମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଶୁଣିଛ, ଭଲ ଜାଣିଥିବ ବି, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ସେଇ ସମୟରେ କୁହାଯିବ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ କିଏ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ତୁମେ କହିପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ
ରାସବିହାରୀ ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜାପାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଏହା ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲା। ମନୋକ୍ତ ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ କିଏ ନା ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରେ ଭଲସେ ବୁଝ, ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ମିଳନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାସବିହାରୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଭଲସେ ବୁଝ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ବୁଝା ଚେଷ୍ଟା କର, ଟିକେ ହେଲା ଆହୁରି ସେ ଲାଇନ୍ଟା କହୁଛି। ଏଠି କ'ଣ କୁହ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ କହୁଛି ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତ ବିପ୍ଳବୀ, ମନେକ ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତ ବିପ୍ଳବୀ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଘ ଗଠନ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଏଠି ରାସବିହାରୀ ବୋଷ, ଭଲସେ ମନେକ, ଏ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ରାସବିହାରୀ ବୋଷ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂହଙ୍କ, ମନେକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ, ସେହି ସମୟରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାସବିହାରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜାପାନକୁ ଆସିବା କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ। ହଁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭଲସେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ସେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ ସେଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲା, କେଉଁଠି ନା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ମିଳନୀରେ। ହେଲା, ଦେଖି ଏହା ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଗରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାପାନ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ଯିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସେଇଆ ମିଳିଗଲା। ହେଲା, 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ କିଲୋ ବନ୍ଦରରୁ, ମନେକ କିଲୋ ବନ୍ଦରରୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମନେକ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ, ଗୋଟେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ହେଲା, ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଯେ ଲୁଚିକି ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ନା। ହେଲା, ସେ 1943 ଫେବୃଆରୀରେ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କିଲୋ ବନ୍ଦରରୁ, କିଲୋ ବନ୍ଦରଟା ବନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କିଲୋ ବନ୍ଦରରୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେବେ କେଉଁଠାରୁ, ମନେକ କେବେ କେଉଁଠାରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କିଲୋ ବନ୍ଦରରୁ, ଆଉ 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ, ମନେକ 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିପରି ନା ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଲୁଚିକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 1943 ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସି କେବେ ବାହାରିଥିଲେ ନା 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କିଲୋ ବନ୍ଦରରୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ, ଜାପାନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କେବେ 1943 ଜୁନ୍ 13ରେ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲା, ସେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମନେକ ତ ଜାପାନ ଟୋକିଓ ସହର ଯେଉଁଟା, ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଟୋଜୋଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ କଲେ, ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଟୋଜୋଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି 2ଟି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦାୟ କଲେ। ମନେକ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ କିଲୋ ବନ୍ଦରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜାପାନ ପହଞ୍ଚିଲେ କେବେ, ଜାପାନ ଟୋକିଓ ସହରରେ 1943 ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଟୋଜୋଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରି, ବୁଝିପାରୁଛ, ସାକ୍ଷାତ କରି 2ଟି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1943 ଜୁନ୍ 13ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ। ତାପରେ 1943 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ, ମନେକ 1943 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜର୍ମାନ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନେକ ଜର୍ମାନ ଠାରେ, ମୁଖ୍ୟ ଜର୍ମାନ ଯେଉଁ ଜାଗା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଲସେ ଦେଖ 1943ରେ ଜର୍ମାନୀ, ଏଇଟା ଜାପାନ ଥିଲେ। ये जो कथा को जापान कथा कह जापान कौन करते जापान ठारे कौन करते से टोजों ठारू दुईटी रेडियो स्टेशन आउ कौन ना अन्य प्रतिश्रुति आदाय करते। तेज 1943 जुलाई 2 रे सुभाष चंद्र बोस पुणी जापान आसिले मन सेठार भारतीय स्वाधीनता संघ जो गठन कराला आजाद हिंद फौज गठन नेतृत्व ने से जो कौन कराला फ्री इंडिया आर्मी गठन करा तार नेतृत्व ने आजाद हिंद फौजर नेतृत्व ने प्रेरणा आजाद हिंद फौजर सैन्य संख्या बढ़िबार लगिला से यही सैन्य बाहिनी पुनर्गठन कले सेना बाहिर उन्नति श्रृंखला आने
चेष्टा करते जेहेतु अधिक सेना से मध्य कौन विशृंखला देखा जे श्रृंखला किपर सृष्टि हम आउ किपर एम उन्नति सृष्टि कर से चेष्टा करते आजाद हिंद फौजर सैन्य मैंने सुभाष को नेताजी आख्या देते क्वेश्चन आसो सुभाष को नेताजी आख्या किए देते आजाद हिंद फौजर सैन्य मैंने सुभाष को नेताजी बोली आख्या प्रदान करते मनक सुभाष को किए नेताजी आख्या बोली प्रदान करते किए प्रदान करते भूषित करते जापर आजाद हिंद फौजर सैन्य मैंने सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को 4टी योद्धा बाहिनी टी आ गए मूल देख से केबे 1943 मसीहा जुलाई 2 तारिख में सुभाष बोस जर्मानी पहुँची सेठार जातीय मनक भारतीय स्वाधीन संघ आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नहीं मनक आसिले पुणी जर्मानी पଳାसे सेठारे नेतृत्व नेले प्रेरण आजाद हिंद फौजर सैन्य मैंने सैन्य संख्या धीरे धीरे बढ़िबार लगिला सैन्य संख्या बढ़िबार लगे से श्रृंखला और उन्नति कौन कहते सुभाष चंद्र बोस चिंतित है आजाद हिंद फौजर सैन्य मैंने सुभाष को नेताजी आख्या प्रदान करते सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को 4टी योद्धा माने 4 भाग विभक्त करते भलसे देख आजाद हिंद फौज को 4 भाग विभक्त करते सुभाष चंद्र बोस है कौन कौन 4टा भाग आलोचना करवा देख 4टा भाग बा 4टा बी ग्रेड विभक्त करते सेगुड़िक है गांधी ब्रिगेड नेहरू ब्रिगेड आजाद ब्रिगेड स्वतंत्र महिला शाखा झांसी रानी ब्रिगेड 4टा बुझीपार 4टा ब्रिगेड बा 4टा भाग में विभक्त करदे आजाद हिंद फौज को देख प्रथम है गांधी ब्रिगेड बुझीपार नेहरू ब्रिगेड आउटा आजाद हिंद ब्रिगेड स्वतंत्र महिला शाखा रानी ब्रिगेड आउ कैप्टेन लक्ष्मी सॉरी महिला शाखा झांसी रानी ब्रिगेड आउ कैप्टेन लक्ष्मी सहगर यही महिला ब्रिगेड नेतृत्व नहीं मनोक्त महिला नेतृत्व किए नेतृत्व नहीं महिला जो कहला महिला ब्रिगेड किए नेतृत्व नहीं क्वेश्चन आसदी कौन से कैप्टेन लक्ष्मी सहगल यार कौन नहीं ना नेतृत्व नहीं बुझीपार 4टा दल गठन कराई 4टा दल प्रथम किए का नेतृत्व नहीं आलोचना करुचे बुझीपार किए का नेतृत्व आलोचना करुचे अच्छा देख जो कहुच्छे भारत सरकार पक्ष कैप्टेन लक्ष्मी सहगल को 1998 पद्म विभूषण सम्मान प्रदान कर भारत सरकार पक्ष से 2012 जुलाई 23 रे 47 वर्ष बयस कानपुर हॉस्पिटल मृत्युवरण करते बुझीपार 2012 जुलाई 23 रे आ 47 वर्ष बयस से मृत्युवरण करते कानपुर एक हॉस्पिटल मृत्युवरण करते बुझीपार स्वतंत्र महिला शाखा झांसी ब्रिगेड सीटा तार नेतृत्व नहीं कि लक्ष्मी सहगल नामक जड़े कौन कैप्टेन महिला कैप्टेन तार नेतृत्व नहीं भारतीय जोटा था कौन आजाद हिंद फौज को 4टा ग्रुप कराया 4टा ग्रुप आलोचना कले देखिए सरकार गठन है सरकार गठन कले कौन परवर्ती समय मनक परवर्ती समय सरकार किपरि गठन कराया देख देखो परवर्ती समय नेताजी कि आयरलैंड अस्थायी सरकार अनुकरण मन आयरलैंड अस्थायी सरकार अनुकरण 1943 अक्टोबर 21 1943 अक्टोबर 21 सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करते भलसे बुझ परवर्ती समय नेताजी आयरलैंड अस्थायी सरकार अनुकरण 1943 अक्टोबर 21 सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करते केबे आजाद हिंद सरकार गठन करते आजाद हिंद फौज गठन होता बुझीपार परवर्ती समय आजाद हिंद सरकार गठन कराला केबे किपरि 1943 अक्टोबर 21 गठन करा जायथला हैला अच्छा आयरलैंड अस्थायी सरकार अनुकरण अस्थायी सरकार भाव से कौन कहते आयरलैंड एक सिंगापुर आजाद हिंद सरकार गठन करते जर्मान जापान जर्मान इटाली म्यांमार थाईलैंड चीन आ फिलिपाइंस मांचुरिया यही सरकार को स्वीकृति देते मन जो अस्थायी सरकार गठन करते किए ना सुभाष चंद्र बोस केबे गठन कराया 1943 मसीहा अक्टोबर 21 बुझीपार सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन कराया क्वेश्चन है केबे केउठार मन केबे केउठार अस्थायी सरकार गठन कराया क्या द्वारा भी 1943 अक्टोबर 21 तारिख में आयरलैंड अस्थायी सरकार गठन कराया केउठार सिंगापुर ठारे गठन कराया आपको किए गठन करते ना देख एठारे आजाद हिंद सरकार गठन करते किए सुभाष चंद्र बोस गठन करते
ବା ନେତାଜୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ? ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ, ଇଟାଲୀ, ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଚୀନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଓ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଏହି ସରକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏହି ସରକାରର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ତଥା ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। ଏହି ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କିଏ? ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଆଉ ଏବଂ ତଥା ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି, ବହିର୍ଦେଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ମନେକ ସରକାରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଉ କ'ଣ ତଥା ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିଏ? ନା ଆମର କିଏ ଥିଲେ? କୁହାଯାଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ହେଲା, କେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା? ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ବହିର୍ଦେଶ ବିଭାଗ, ମନେକ ବହିର୍ଦେଶ ବିଭାଗ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ସୁଭାଷଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ନା ଭାରତ ମାଟିରୁ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଗ୍ରାମ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଭାରତ ମାଟିରୁ ମନେକ ଭାରତ ମାଟିରୁ କିପରି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ହଟେଇବା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରାଗଲା, ମନେକ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ନାମର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଏଠି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ମନେକ ତ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଥ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଚରମ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଥରେ। ବୁଝିତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ତା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯାହା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର। ସେ କହିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଥ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହିଥିଲେ ବା କୁହାଯିବ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଥ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଚରମ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହିଂସା ଭାବରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ଭାରତ ସେ କ'ଣ କଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମନେକ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କ'ଣ କଲା? ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନେତାଜୀଙ୍କ ଗଣଧ୍ୱନି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ମନେକ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଜୟ ହିନ୍ଦ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ କେଉଁଟାର? ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରୁଥିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ କୁହାହେଲା କାହିଁକି? ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିଏ? ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଥିଲେ। ଦୁଇଟା କଥା, ଜୟ ହିନ୍ଦ ସୁଭାଷ, ଆଉ କ'ଣ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ କହୁଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ଗଣଧ୍ୱନି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ଓ ଜୟ ହିନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ବାହିନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମନେକ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଇତିମଧ୍ୟରେ ନେତାଜୀ 1943 ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 1943 ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଦ୍ୱୀପଦ୍ୱୟକୁ ଶହୀଦ ଓ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ ନାମରେ ପରିଚିତ। ମନେକ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଶହୀଦ ଓ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କିଏ? ନା ଆମର କିଏ? ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ? 1943ରେ ମନେକ 1943 ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବା ଅଫିସିଆଲି ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନାମ ବି ବଦଳାଇଥିଲେ, ଶହୀଦ ସ୍ୱରାଜ ନାମରେ ବଦଳାଇଥିଲେ। 1944 ମନେକ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ମିଆଁମାର ପାର ହୋଇ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମନେକ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବୁଝିଲେ ଆମେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ସେ କ'ଣ ନା 1944 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମିଆଁମାର କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ମିଆଁମାରରେ ପାର ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଆଁମାରରେ ପାର ହୋଇକି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ନା ତାଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ମିଆଁମାର ଦେଇକି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ଦେଇଛି ଏବଂ କୋହିମା ଦଖଲ କରି ସେ କ'ଣ କୋହିମା ଦଖଲ କରି ସେଠାର ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ମଣିପୁର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ ଦଖଲ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ କୁହା ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ବା ମିଆଁମାର ପାର କରି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ କୋହିମା ଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ମଣିପୁର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। କେହି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ମନେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ତା ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା କରିଛି 1939ରେ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜାପାନ ପରାଜୟ ମନେକ ଜାପାନ ପରାଜୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ମନେକ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା କୁହାହେଉଛି ଜର୍ମାନ ତ ଏତେ ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଇନଥିଲା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଜାପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜାପାନ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଜାପାନ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଜାପାନ ଯେହେତୁ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ କ'ଣ ଭାରତ ବା ଯେଉଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା କିଏ ଜାପାନ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହେଲା ଜାପାନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଜାପାନ ନିଜେ ହାରିଗଲା ଭାରତକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଭାରତରେ ମନେକ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଭାରତରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମା ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସି ଆସାମ ସମେତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବା ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପଛକୁ ଫେରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଭଲସେ ବୁଝା ସେଠାରେ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଏ କଥାକୁ କ'ଣ କୁହା ଦେଖ। ସେ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କିପରି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ସେ କହୁଛି ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନ ପରାଜୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହେଲା। କିପରି ନା ଜାପାନ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଜାତୀୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କେଉଁଠି ଜାପାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା କିଏ ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମନେକ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଭାରତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସି ଆସାମ ସମେତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସେନାଙ୍କ ପାଖରେ ମନେକ ଅବଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପଛକୁ ଫେରିବା ସହିତ ଆଉ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦର ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସେନା ଥିଲେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆସି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସୀମା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଅଧୀନ ନଥିଲେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରିବା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। 1945 ମନେକ 1945 ମସିହା କ'ଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 3 1945 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଶାହନୱାଜ ଖାଁ ପ୍ରେମ ସହଗଲ ଆଉ ଗୁରୁଦୟାଲ ସିଂଦେଲେନ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଲିଡରସିପ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମରିକ ଅଦାଲତର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମନେକ ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ସାମରିକ ଅଦାଲତର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କେବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା 1945 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ। ମନେକ 1945 ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ବିଚାର ବିରୋଧରେ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅଭିହିତ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗିରଫ ଏବଂ ବିଚାର ବିରୋଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହରତାଳ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହରତାଳ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସମୟରେ ଏଠି ଆଉ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ କି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ହେଉ ଦେଖ କଂଗ୍ରେସ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ମୁକ୍ତି ଦାବ କଲେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ମୁକ୍ତି ଦାବ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ କି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କିପରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଭୁଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଆଉ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଆସଫ ଅଲି ପ୍ରମୁଖ ଆଇନଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଲେ। କିପରି ସେ କ'ଣ କରେ ଇଏ ସବୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଆଉ ଆସଫ ଅଲି ମାନେ ଆଇନଜୀବୀ ବା ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିପରି ଯେହେତୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା କି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଲେ
ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ଼ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ଼ ଓଭାଲ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ 1946 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା 1946 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେବେ କ'ଣ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା? କେବେ ନା 1946 ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ। କାହିଁକି ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଭାରତମାନଙ୍କର କ'ଣ ତା ଭାରତମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜନମତ ଅଧିକ ଭାରତର ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନମତ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲା 1946 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ସୁଭାଷ 1945 ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ଫର୍ମୋଜାରୁ ଟୋକିଓକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲା ମନେକ 1945 ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଜାପାନର ଫର୍ମୋଜାରୁ ଟୋକିଓକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ବି। ଏହାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ। ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ରହିକି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅପ୍ରିୟ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହିକି ଦେଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ଘୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନ ଫଳ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଦେଖ ସଂଗ୍ରାମ ତତ୍କ୍ଷଣିତ ଫଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଗକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ବିଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 1945 ମସିହାରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ। କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚରମ ଆଘାତ କରି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମନୋକ୍ତ ଦେଖ ତାହେଲେ ବୁଝୁଛ କ'ଣ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିପାରେନି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ସାହସିକତା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏହାର ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? ହେଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ହୁଏତ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା କୁହାଯାଏ। ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଅନନ୍ୟ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନନ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଳରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକ କୁହାଯାଏ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ବା ସବୁ ପାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଘଟଣା ଏଇସବୁ ଘଟଣା ବା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଧ୍ୱନି ବା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱନି କରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଦିଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ନଥିଲା। କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା କୁହନ୍ତି। ହେଲା